Carmero. Okay, pagpag na Des! Mardes! 552. Daga ng bata, uy. Ha? May nagpalit? Seconds shot clock. 2 points, Vitos. Again, natin water with diri ha. Layo ka, mas Balik makanhan lang pa. mo. Carvero. Yun, 2 points by Carvero. 37-54. Next game, prepare. Pagabot din silang palagyan, nasa gitna ng asawa ba? Pag musulod siya, mag-uwi. Cyclones versus LFG 9. 14 second shot clock. Vincenzo 2 points. Ice pass. Decline ko ni Mr. Legaspi. Muhilog pa lugar. Okay, huli na ball Mr. Maynard. Maynard, kita basahan. Yatag kang Mr. Pitos. 13 second shot clock to Legaspi to Villegas. Rimentezo, no good. Sige, sige, shot. 14 second shot clock. Okay, there's a foul. Foul jersey number. Makalim. Makalim. Time 4 minutes 26 seconds. First, sa pa, first team pa. Pag musulog, ikaw doon. Ay, 3 minutes. Okay. Okay, 1 point, Mr. Pitos. Dili man pwede dito. Dito lang kaskilid sa musakyanan eh. It's a perfect throw. Lapon, ano? Sila ipabantay na talikod lang mo kuya. Okay, we have here Mr. Torayno. To Dal. Pwede naman isa. Dal, binigay kang ganlang. 14 seconds shot Nay, clock. payong nga dako sa Binigay sasakyanan, kang ma'am. Makani. Short na ko ni Legaspi. To Mr. Maynard. Inay-inay naman. Maynard, binigay kang Villegas, binigay balik kang Maynard. 15 second shot clock. 10 second shot clock. At 10, binigay kang Legaspi. 2 Okay. points. Ice pass. Time out ang X-Ray Bodies with 3 minutes and 50 seconds. At ang score, 60-37. Lamang I-chat sa sila ba? Si mga ng kasusuding. 23. Tingnan ko nga sa magaling mo karon Lamang diha ng na lang ko. 23 ang team. Kung nananaw mo sa lag, diara mo ha. Ano mo gapas? Okay na mi dire. Mahulog ka. Mahulog. Mawala. Mamahol. Siyang representative. Second shot clock. Sunday na parang tasunod dito ba? Ayaw sa uy. 8 second shot clock. Marouting Ako man ta. mag-outing man day. Mag-outing man 2 day. points. Ugma na yun. 3 minutes 20 seconds. Ugma na yun. Last game. Magbilar man ni sila karon. Pwede na lunes. 13 second shot clock. 3 minutes. 10 minutes na. Next game, prepare Cyclones versus LFG 9. 14 second shot clock. 3 points, Villegas. 2 minutes 48 seconds. I-edit na ko ta. Tumira. Mundik na. Versus Tumira. Decline. Nakuha.
ni Mr. Makani. Makani ba? 23. Eh, dili, dili. 23. Ah, berikan. Terus, dua day sila. 2 minutes 20 seconds. Nardo! Okay. Anak! Maraga ka clean na ta kami, Nard. Relax lang, kuya. 2 minutes. Uy, ugaw na Relax kay jersey! lang. Kapoy laba! Ugaw na kayo ng jersey. Foul, jersey number 23, Mr. Barrientos. Wala kuya, dirty na kayang jersey kuya. Second kasama pa. Enough, lolo. Second ina. Ginawang-nawang. Uy, ayan, take Milo ah. Ginawang-nawang yung words. Okay. Ay, last court to. Okay. Substitution. Uy, manumbot naman, bain naman. Dili. Di maganda mo. Dili na ko hangtod. Hindi, mga bungi. Naugin ako ni Benitez. Atak ko. 15 second shot clock. Kada ba? Dili ba? Okay, 3 points. Villegas. Magula pa naman ni championship. Bantay. Sama na nga liston, oy. Bantay na wala yung mga atras dito sa championship. 14 second shot clock. 2 points. God love. 1 minute 3 seconds. 39-17. It's so soon. 55 seconds. 14 second shot clock. 8 points na naman. Grabe ba? Grabe ba yung Villegas? 45 seconds. Na, pag-abot, anis tason, hindi ka shot ba? Tanawagan eh. 2 points. Dahil 38 Naku, seconds. giurot man niya dire. Kulatahan ni Unya. Dili ni mga Si Dal. 28 seconds. 14 second shot clock. 25 seconds. 10 second shot clock. 20 seconds. Muntik na. No more shot clock. 15. Ay, wala na. Na, last mo. 2 points. 11 seconds na lang. Nagawa siyang jersey. 10. 5. Una shot pag yun. Game could see. Winner with a score 73. NHA Saints. Player of the game.